अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, चीन से आने वाला एक पाकिस्तानी डॉक्टर जो पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपनी हाउस जॉब कर रहा था, अचानक से मोटरवे के करीब से उसकी लाश बरामद होती है। ये बड़ा ही अंदोनाक और बड़ा ही दर्दनाक वाक़या है और इसकी जो डिटेल्स सामने आई हैं, जो उसकी आखिरी फ़ोन कॉल हुई है उसमें उसने क्या बात की, वो उससे भी ज़्यादा खौफनाक है और लर्ज़ा खेज़ है। इस पूरे वक़ूए का आज आपके सामने हम अहाता करेंगे और तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अरबाब इख्तियार जागें और जो मुल्क में ये इस तरह के तशद्दुद का जो एक सिलसिला चल रहा है, इसको ख़त्म करने में वो अपना किरदार अदा करें। क्योंकि जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, कानून नाफिज करने वाले इदारे जो सज़ाएँ नहीं करवाएंगे मुल्ज़मान को, और उसके बाद अदालतों से जब सज़ाएँ हो जाती हैं उनकी सज़ाओं पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तो तब तक चीज़ें ठीक नहीं हो सकेंगी। अब देखें, नूर मुकद्दम केस में सज़ा हुई मुल्ज़िम को, वो अभी तक जेल में बैठा हुआ है और उसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसी तरह सारा इनाम केस में भी, तो वो लोग बेचारे रुल जाते हैं। इंसाफ तो वो मिल जाता है कहीं ना कहीं उनको जाके किसी कोर्ट से, लेकिन साल साल की मेहनत के बावजूद वो उस लम्हे का इंतज़ार करते रहते हैं कि जिसने उनके प्यारे की जान ली थी, कम अज़ कम वो अपने मंतकी अंजाम तक तो पहुँचे। लेकिन क्योंकि मुल्क में सज़ाएँ नहीं दी जा रही जो उनको कोर्ट से मिलती हैं, तो वो लोगों का जो गम गुस्सा है वो अंदर ही अंदर रहता है और फिर यहाँ से जो है अनारकी फैलती है और लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं। बहरहाल, किसी भी तरह कानून तो कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता अपने हाथ में लेने का, लेकिन उसको रोकने के लिए हमें इक़दाम ज़रूर करने हैं। सज़ाओं का निज़ाम जो है वो मुतारिफ़ करवाना है और सख्त से सख्त सज़ाएँ जब तक नहीं होंगी तो खुदा न खास्ता ये जो सिलसिला है रुकने वाला नहीं है। अच्छा जनाब, आपको अब डिटेल्स इस केस के बता देते हैं कि थाना टेक्सला का इलाका है जी, ठट्टा खलील मोटरवे के करीब से जी, चीन से एक पाकिस्तानी डॉक्टर जो है वो वापस आते हैं, जिनका ताल्लुक पेशावर से है और वो पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में हाउस जॉब कर रहा था। 5 नवंबर को डॉक्टर साहब जो है वो चीन से न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वापस आते हैं, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंचते और उसके बाद जब उनसे कोई राब्ता नहीं होता तो फिर उनकी फैमिली जो है वो थाना न्यू एयरपोर्ट अटक से जो है वो रुजू करती है और उसके बाद जहां वो कहते हैं कि भाई की दरख्वास्त पर बुध के रोज़ ही, उसी दिन ही जो है अगवा के जुर्म में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब टेक्सला का इलाका से मगवी की बाद में मालूम ये होता है कि उसकी तशद्दुज़दा लाश बरामद हो जाती है। पुलिस ये बताती है कि थाना न्यू एयरपोर्ट अटक में मुकदमा दर्ज कराते हुए 4 सदा पेशावर के रिहायशी अब्दुल रहमान ने बताया कि बड़े भाई अब्दुल्ला नियाज डॉक्टर हैं और वो 15 दिन के विजिट वीज़ा पर चीन गए थे और जिनकी 5 नवंबर को पाकिस्तान वापसी हुई है। बयान में वो ये बताते हैं कि 5 नवंबर दिन 11 बजे जो है साथ वाले मुसाफिर के व्हाट्सएप नंबर से उनकी एक कॉल आती है और वो ये बताते हैं कि उनका मोबाइल फ़ोन जो है वो चीन में चोरी हो गया है, जिसकी वजह से वो राब्ता नहीं कर सके और कहा कि आप लोग जो हैं वो एयरपोर्ट पर भी ना आना, बल्कि जो है मैं ख़ुद ही, मुझे हयात की गाड़ी लेने आ जाएगी और मैं घर आ जाऊँगा। बादशाह भाई के घर ना पहुंचने पर जी हयात को उन्होंने कॉल की और उनसे पूछा कि जी आपने हमारे भाई को लेने जाना था तो आपकी गाड़ी गई है। तो उस पर उन्हें बताया गया कि डॉक्टर उबैदुल्ला की फ़्लाइट लेट हो गई थी और डॉक्टर उबैदुल्ला नाम है जी, मैं वो अब्दुल्ला पढ़ गया था, और उसके बाद जिसकी वजह से उनका कोई भी आदमी उनसे लेने नहीं गया था। बादशाह वो कहते हैं कि जी फिर भाई हमारा घर नहीं पहुंचा तो हमने शुबा किया कि भाई को किसी ने फिर अगवा कर लिया है। फौरी तौर पे पुलिस को राब्ता किया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके और उस पर फौरी तौर पे तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। अब डॉक्टर अबैदुल्ला बाद में उनकी लाश मिल जाती है मोटरवे के करीब से, ठट्ठा खलील मेन मोटरवे है जहाँ से मिलती है, और उसके बाद वो कहते हैं कि जी उसकी शनाख्त जो है की तो मालूम ये हुआ कि ये वही डॉक्टर अबैदुल्ला हैं जिनका एक मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है, जिनके अगवा का, और वो थाना न्यू एयरपोर्ट अटक में दर्ज है, जिस पर थाना न्यू एयरपोर्ट पुलिस को इतला दी गई कि जिन्होंने फ्रांजिक शवाहिद इकट्ठे किए वहाँ से और पोस्टमार्टम भी करवा लिया गया। अब एसएचओ थाना न्यू एयरपोर्ट अटक ताहिर महमूद बताते हैं कि डॉक्टर अबैदुल्ला नियाज पिम्स अस्पताल में हाउस जॉब करते थे, जो हाल ही में मुकम्मल हो रही थी, और 5 नवंबर को ही वो न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जिसके बाद से लापता थे
اور ان کے اغوا کا مقدمہ بھی بدھ کو درج کر لیا گیا تھا۔ لیکن وہ بتاتے ہیں کہ بظاہر مقتول کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے۔ لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا جا رہا ہے، جس کے مکمل ہونے پر انہوں نے کہا جی اس ٹائم یہ ظاہر اب تک تو وہ ہو چکا ہوگا، اور اس حوالے سے وہ ساری تفتیش کو عمل میں لا رہے ہیں تاکہ اس معاملے کو حل کیا جا سکے۔ اب آپ سوچئے کہ اس شخص بیچارے نے جو اپنی فیملی جو اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کو وہ فون کر کے ایک ساتھ والی جو ہے مسافر سے لے کے فون کر کے بتاتا ہے کہ جی میرا موبائل چوری ہو گیا تھا چین میں، تو میں اس لیے آپ سے رابطہ نہیں کر سکا۔ یہ آخری جو ہے اس فیملی کے ساتھ اس کی آخری فون کال تھی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اس حیات صاحب سے رابطہ کیا جن کی گاڑی لینے جانی تھی، لیکن انہوں نے بتایا کہ ان کی جو وہ لیٹ ہو گئی تھی فلائٹ، اور فلائٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ انہیں نہیں لے جا سکے۔ پولیس اب اس معاملے کو حل کر رہی ہے، اور پولیس آپ کو پتہ ہے کہ اندھا جو کیس ہوتا ہے اسے بھی سالو کر لیتی ہے۔ مجھے بڑی امید ہے کہ نہ صرف اس کو حل کیا جائے گا اور بلکہ حل کیا جانا بھی ضروری ہے۔ دیکھیں پروفیشنل آدمی تھا، اتنی سال لگا کر اس بیچارے نے اپنی تعلیم مکمل کی، کتنے خواب اس نے آنکھوں میں سجائے ہوں گے، اور اس کے پیرنٹس، اس کی فیملی، اس کے گھر والے اس کا گھر پر انتظار کر رہے تھے، لیکن گھر پہ وہ تو نہیں آیا، اس کی لاش آ گئی۔ تو ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ باقی درندگی کہیں پہ آ سکتی ہے، انسان حیوان بن جاتا ہے، اور جو لوگ ایسا جرم کرتے ہیں انہیں ایک بار سوچنا ضرور چاہیے کہ کسی انسان کی آپ جب جان لے رہے ہوتے ہیں تو سوچیں کہ آپ نے بھی تو ایک دن دنیا سے جانا ہے، آپ نے بھی تو اس دنیا کو سے رخصت ہونا ہے۔ تب آپ کس منہ سے، کس جو ہے وہ چہرے سے اپنے رب کا سامنا کریں گے؟ یہ دنیا کا ظلم، یہ دنیا کی جو ہے دولت، پیسہ، حسب، نسب، سب کچھ یہیں پر رہ جائے گا۔ آپ خالی ہاتھ ایک اپنے اعمال کا ٹوکڑا جو ہے وہ اٹھا کر لے جائیں گے، اور پھر وہاں پر آپ کا حساب پورا کر دیا جائے گا۔ لیکن پولیس سے میں اتنی ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ جس طرح آپ نے ابھی پیچھے اسلام آباد میں بینک ڈکیتیوں والا کیس سالو کیا، اس میں ملزم کو پکڑا، آلدو کہ ملزم اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے بعد میں مارا بھی گیا، لیکن آپ ملزمان تک تو پہنچے، ملزمان کو پکڑیں تو صحیح۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ پولیس پکڑ لے گی۔ ہماری پولیس جب کوئی کام کرتی ہے، تفتیش کرتی ہے، تو کرتی پوری ہے۔ جو آپ مرضی پولیس کو کہتے پھریں، وہ کام جب کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، اور پھر اس کی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پوائنٹ تک بھی پہنچ جاتے ہیں اور اندھا کیس سالو بھی کر لیتے ہیں۔ امید ہے یہ کیس سالو ہوگا اور ڈاکٹر صاحب کی فیملی کو انصاف ملے گا، نہ صرف انصاف ہوگا بلکہ انصاف ہوتا ہوا دکھائی بھی دے گا۔ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رکھے، خوش رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نے کے بعد وقوعے کا آج آپ کے سامنے ہم احاطہ کریں گے اور تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ارباب اختیار جاگیں اور جو ملک میں یہ اس طرح کے تشدد کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے اس کو ختم کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، قانون نافذ کرنے والے ادارے جو سزائیں نہیں کروائیں گے ملزمان کو، اور اس کے بعد عدالتوں سے جب سزائیں ہو جاتی ہیں